commence directement par Petal of Réincarnation, épisode 10. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Des zombies? En tout cas, ça mitraille direct. Hein. Pour une fois que l'armée fait le taf. L'arc de triomphe. Ah mais c'est en France. C'est chez nous. La baguette. Napoléon? C'est toi? Napoléon, ouais c'est lui. Bonaparte. Pierre Angulaire. Oh pardon, je recule. J'ai pas eu le temps de dire la fin. Pierre Angulaire de l'Empereur. Mais pourquoi l'Arc de Triomphe? Mais réfléchis. Elle est bête ou quoi? Ah, de ressusciter les soldats morts pour les faire combattre, ok. Tous les zombies qu'il y avait. Rachel Carson? Silence bleu? Ouais, il a l'air effrayant. Kane. La balle perdue. Tour Elisabeth. Ça va être compliqué de tous les battre. Hein. Il y en a tellement. Et en plus, c'est des gros noms. Hein. Qui permet de voir toutes les vérités connues. Tu peux en dire plus là? Okay. Impossible à trouver. Ah super, bonne nouvelle ça. Vraiment, elle est cool. Ouais, la crène. Du coup, le but c'est de la retrouver avant les humains. Bon, par contre, les sous-titres là, ça fait trop bizarre. Attendez, je suis obligé de mettre sur pause là. Il y a vraiment les sous-titres comme ça superposés, à chaque fois, ça me perd. La voix d'écran, je remettrai la graine A. Si vous revenant, je détruirai la graine. Si vous vous en prenez à l'humanité, je suis à trouver une solution. Ouais, ça. En fait, elle veut juste trouver la graine en première, comme ça, ensuite, elle a un moins de pression et les obliger entre guillemets à parlementer et trouver une solution de paix, quoi. En vrai, c'est peut-être la meilleure idée. Hein. Mais le problème, c'est est-ce qu'ils vont accepter? Et en vrai, pour bah, ça va être compliqué d'avoir confiance à 100% envers eux. Hein. Surtout la meuf là, ça se voit que c'est tellement une manipulatrice de fou. En plus, à tout moment, elle pourrait juste mettre du parfum avec son pouvoir et manipuler Ain.
作っておかなきゃならないのよ。まあうちらとしては意欲的なのは歓迎だ。ところで空間転移ってどこならできんだ？赴いたところならどこでも。世界中の人ならあらかた登録済みよ。C'est pas mal quand même. Hein. じゃあ流れとしてはこんな感じになるかな。1、ターゲットのもとに空間転移。2、北塚国営隊他で Et 倒 les す。 Black Ops. 3、枝を回収しアジトに転移で戻る。4、枝を目標数 Ah を mais tu 集 vois, める mais まで繰り ils sont 返す。 chiants de faire ça. Hein. 何よ、あんたらで回り物を倒すつもり？冗談でし Celui ょ。 qui a fait les sous-titres là, 私が全部やってやるっての。il me fait mal au かっこつけ crâne. るな。ただでさえ病み上がり、一回の転移で随分消耗するんだろ。 Ouais. そもそもこれは人間側の戦いだ。俺は元より部下も優秀だ。 Mes hommes et moi sont plus que capables. Autant lui peut-être, autant ces hommes, 犠牲も覚悟の上だ。 j'ai un peu des doutes. 他に当てがないわけじゃねえ。なあ。ちょうど着いたみたいだね。 Ils viennent d'arriver. はーい、今開けるね。 Il a appelé qui là? なんで？王の野郎の仕込みだよ。ノストラダムスと同様にわざと捕まってた回り者たちだ。ずっとだんまりだったのに詳細話すとあっさり認めやがった。まさか監禁してたほとんどがそうとは思ってなかったかな。俺たちは幸運に選ばれし第二の刃、名残の剣だ。 Ouais, ça s'est créé un petit groupe là. なき友たっての頼み。戦いに助力する Pour ぜ。 vous aider à vous 俺 battre. は鉄腕剣ベルリヒン剣。Ok. 誰だっけ？鉄腕のおっさん物忘れ激しすぎ。あれ？ Attends, mais c'est pas contre lui que on s'était battu? 知ってるやついるか？ Mais ça m'a infiltré en fait. Aïe aïe aïe. てめえ何者だ？回り物じゃねえな。俺かい？ C'est pas justement contre lui qu'elle s'était battue Eito? はそっちみたいですね。そうか。なんだかすみません。謝るな。話は武蔵を見つけてからにしよ Mais du coup, ça veut dire qu'elle a perdu, non? どうしました？う。出てこい。でなければ Sauf s'il peut se dédoubler? いやー、ごめんごめん。 Quoi? 戦う気なんかない。誰です？名乗れ。い Du か coup, に ça se peut qu'il puisse se dédoubler du coup. 俺かい？退屈。ねえ、リンゴちゃん。 Tête de pomme. アインシュタインにちょっかいかけるのではなかったんです？いや、言ったんだけど。 J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. 潜伏場所。嘘の情報をつかまされたんだろ。ノイマンは完全に霊族化にないんだろ。 Oh, elle résiste. 精一杯の抵抗。けなげなことだ。おや、テスラまでどうしました？アルベルトと同じだ。退屈というかな。張り合いがない。 Par contre, ce qu'elle fait là, Neumann numéro 1, c'est grotesque. Hein. Elle arrive encore à résister malgré tout. En plus, avec le temps qui s'est passé entre temps, normalement là, elle devrait être totalement sous son contrôle. Hein. Franchement, c'est fort. 充電はもはや十分だ。きっと愉快なものだぞ。星の割れる様は。せっかちですね。傍観し、退屈を楽しみましょうよ。うん、私たちの宣戦布告に世界の人間は混乱。国は団結するどころか、 Par peur des complots, les pays se chamaillent entre eux au lieu de s'unir pour 野に une 放っ cause. た周り者たちが花弁を回せてる。世界は確実に傾き出しています。 俺も苦手だな、退屈は。 Et comment il fait pour être partout? 見ない顔だな。どこから現れ D'où sors-tu? 新しい仲間か。 Parce que là, elle a rigolé comme ça, elle. Mais elle est folle, hein. Après, tu me diras, on le savait déjà qu'elle était folle. Mais à ce point-là. 少し興奮してしまいました。
ちしていましたよ。 Nous あ attendions なた votre が現れ arrivée. るのを。 Ok, ça l'attendait. せっかくです。尋ねましょうか。お名前は？俺かい？俺は Alan Smith. C'est vrai qu'il nous l'avait dit son nom 俺はアラン・スミシ dans l'épisode 輪 dernier. 廻の枝の制作者。話をしよ Le う。 créateur de la branche, 枝の ok. 制作者本当に？全員手出すなよ。お前も下がって記録取っとけ。 Oula, même lui il a peur. 君たちはひな鳥のように欲しがる。それでつい与えてしまうが、枝は度が過ぎたようだね。君たちは滅ぶことを選んだようだ。遅かれ早かれこの日が来るのは分かっていたけど、 OK 名残惜しくなってね。わかるだろう。できない子ほど可愛いってやつさ。 Uh-huh. とはいえ君たちの選択を尊重する。これは俺たち最後の対話だ。遺言はあるかい？ Genre, il fallait 念仏を唱えようか。 les attaquer? さあさあ話そう。忌憚なく滅びに憂いないように。何を言ってるんだ。この男が輪廻の枝を Ok, du coup, il dit ça à tout le monde, ok. 本当なら。トウヤ、柳生さん。ほうけてないで行くぞ。 Ok, ça va se fight? 我々は先を急ぐ身だ。狂言者の相手をしている暇はない。 C'est 偉人の mensonge. 森の時間稼ぎかもしれん。いやでも待ってくださいよ。 Ok, non, il y aura pas de baston en fait, juste aller passer à côté. 俺に知らないことはない。さあ3ヶ月後の滅亡 Elle a pas peur, hein. せめてすっきりしたいとは思わないかい？裏切り者から受けた傷が痛むだろう。それともうずくのかな？左目が。 Ton œil gauche. 急ぐと言った。 Enchante la lame. 聞いたことない名前。そんな偉人いたっけ？ En vrai, Alan Smith là, il fait très très peur. 彼 Hein. なりの冗談なのでしょう。 Très très なんだ知り合 mystérieux. いなのか？残念ながら Et 彼とは beaucoup 知 trop り合い confiant. になれないんです。ですが彼の存在は想定 Ok, 通 elle り。 l'avait anticipé. 鶏と卵の話をご存知ですか？ Le fameux paradoxe. 鶏が先か卵が La 先か poule ou l'œuf ってやつか。何の関係がある？私はずっと考えていたんですよ。回り物はいつ生まれたのか。それは違う問題だろう。因果性のジレンマは循環する原因と結果が一致する場合でのみ成り立つ。 Ok. 人は回り物になるが、回り物が人になるわけではない。その通り。その最初の出現はいつなのか、それはわかりません。回り物にはそれ以前の記憶がなくなってしまうから。それでも世界中で回り物は生まれ続けている。輪廻の枝はね、 C'est alors que j'ai 与 compris. えられるものなのですよ。記憶に残らない超次元的存在によってね。 Mhm. まさかお目にかかれるとは。私たちは今人類という死 Ouais, の attends, 走馬 parce 灯 que に立ち会っ certes, ています。 il est là, mais ça veut pas dire qu'il est avec eux aussi. あなたが現れた時点で私の計画の達成は確実。 J'ai l'impression que lui, il va faire un peu, この優越 un peu chez を Solo. 忘れてしまうのが。ナイフを貸せ。ですが隊長、手を出すなと。いいから貸せ。はい。 C'est pas avec ton couteau que. 話をしに来たんだろ。じゃあしようぜ。種はあんのかよ。あるよ。見るかい？ Regarde par toi-même. なんだ。 Il va voir la graine. 何か見える。 Ça, c'est pas une graine, ça. 枝が茂ってる。あれが輪廻の種。 J'ai rien dit. 直感が告げている。今この時の記憶を失うなと。忘れるな。大量の輪廻の枝、元気元気。完全に捉えた一 Par 線も contre, 無 trop 視。 stylé 柳生さん ses yeux. 刀を収めてください。枝の制作者だと信じるのか。信じるしかないんです。 Après, tout quoi, il a pas l'air de vouloir se battre, donc au moins c'est positif. なんとかなりそうに振る舞っていますけど、
全ては偉人の森の気まぐれで瓦解する。でももし枝の制作者から話を聞き出せれば Ouais. 状況は変わります。 Là, il nous faut full information, je suis d'accord avec lui. 輪廻の種の有無、偉人の森を止める手段として必 Il est 須の marrant, 存在。いっそ種のありかを聞くことができれば、 le perso. 新たな偉人の誕生を封じることができる。見込み通りと言うべきか。よくもこの短時間で対局を見られるものだ。さっきまでは何より武蔵を心配していたはずだ。それでも優先するのは偉人の森阻止か。絶望的な立場と知りながら、あまりにも現実的で実利的。なぜそうも振る舞える。なぜそんな奴が回り者に。本当に何でも知っているなら、俺なら。 Oh, 欲張 elle a quelque chose en tête? 捨てたものを欲しがるなんて。いいよ、思い出すといい。恨み事ね。 Effrayant. C'est quoi, c'est son passé? 誰か泣いている。 Ah, これは c'est elle? 俺なのか。お前とこの痛みを。花びら。まさかお前。 C'était toi? Eito? 武蔵。 Musashi? 柳生さん、 Aïe aïe aïe. 柳生さん、柳生さん、どうしました？急に倒れ J'ai l'impression que c'est pas une très bonne nouvelle tout ça, si? 僕たちは何を？ Qu'est-ce qu'on venait de faire? 1時間が過ぎてる。 Attends, あれ？ ils ont oublié leur conversation qu'ils ont eue avec, おい、聞いてるのか？ 北塚君、 avec Alan Smith. Ah, et du coup, lui s'est planté pour justement se souvenir. Incroyable. Que du coup, eux, ils ont oublié. 彼は何でも知って Il いて était omniscient. 現状を打破できる質問をしたんだ。 Ok, même lui, il s'en est そ ressouvenu. して答えを聞いた。長く話したような気も、一瞬の問答だった気もする。夢のような話だけれど、不思議とそうは思えなくて。 C'est bizarre, hein. Vraiment. Oh, Aito. Musashi. Oh, dans l'état qu'elle est. 眠るとします。ナイチンゲー De dormir? 空白の1時間こそが私の悲願達成を決定づけるもの。しかし同時に一つ杞憂が首を起こしてしまった。失った王を取り戻さね Il ば。 doit remplacer la queue qui a disparu. その間、アインシュタインたちとの接触はくれぐれも避けるように。 Ok, qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Alors, c'est-à-dire que Musashi est arrivé et celle qui a kill son sensei et... 気がつきましたか、柳生さん。 Je sais pas si c'est son petit frère, je crois pas, non? C'est juste un... Entre guillemets un collègue? 平気だ。 Un camarade? うなされていたので心配しましたよ。連絡は終わったのか。はい。種の存在が確定したとか、顔のない男がどうとか言われたんですが、正直よくわからないままで。 わからない。覚えてないのか。 Ah, elle s'en souvient elle? 何を？アランと話をしただろう。アラン？誰です？そうか。なるほどな。 Maintenant je comprends. なるほど。俺にやれというわけか。柳生さん、大丈夫ですか？大丈夫も何も気持ちは晴れやかだ。 Je me sens mieux que jamais. なってからこんな気分になったことはない。 Ok. En tout cas, elle laisse rien paraître, hein. 柳生さん、少し Il y aura pas de pause, mon ami. 夜も Elle est trop motivée là. ダメだ。何を言っても止まらないし答えてくれない。どうしちゃったんだ。 Ah, ほら、出たぞ。廃寺ですかね。 et je crois qu'on a vu justement Eito venir ici. 柳生さん、どうしたんです？柳生さん、待ってくださいよ。 Donc elle devrait être là normalement. Ah bah,
Quand on parle Toulouse. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? ハイトさん。といやはいよかった。迎えに来たんです。どうしたんだあの姿。まるであの時みたいな。ゆっくりと話を。ごめんなさい。私はもう戦えない。 Je ne peux plus me battre. 父は死んでいた。 Père est mort. 随分前にここで。 Ah non, elle veut se tutu. 私が Elle veut 才 se 能を tutu. 求める Pardon? 先にはもう何もない。バカだな。私は才能など求めず、ただ寄り添っていれば。ハイトさん。何 Là か pour l'instant, elle touche pas. 顔のない男に生きうる気力も失せたというならその首俺がもらい受けても構わん。 J'allais dire justement, 柳生さん。 jusqu'à maintenant, elle a pas bougé, elle a rien dit. Je la trouvais très 背 calme. 中に腹が立つか。それで気が済むのなら持って行ってくれ。 Juste un coup de pied. 柳生さん。何してるんです。ハイトさん。 Elle veut la faire souffrir. 今気が済むと言ったな。ならば気が済むよう Ouais, ouais, 手荒にな ok. るぞ。少しは苦しんでも C'est à らお ton うか。 tour de souffrir. 柳生さん。 Ouais, elle veut pas la tuer du premier coup. Épisode 11. 裂かれる Un 際 talent en lambeau. Ok. J'avoue, Alan Smith là, très très mystérieux. Hein. Je pensais qu'on allait à un moment donné se battre contre lui, mais au final, pas du tout. Il est là juste pour, entre guillemets, donner des informations. Et c'est tout. Bon, tu me diras, c'est déjà pas mal.